Bonjour les élèves, on va faire un exercice d'application concernant la leçon de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc on a dans le schéma un solide S suspendu avec un dynamomètre qui donne la valeur de 10 newtons. Donc on a un dynamomètre qui indique 10 newtons. Donc première question, donner le bilan des actions exercées sur le corps S. Donc premièrement, quelles sont les forces exercées sur le corps S? Donc premièrement on va faire le système étudié. Donc le système étudié. Donc quel est le système étudié? Donc on va faire le corps S. Le corps solide. Donc deuxième caractéristique, c'est on va faire les inventaires des forces. Donc première force, c'est la force exercée par le dynamomètre. Donc la force exercée par le dynamomètre. Donc القوة الأولى هي اللي كيطبق عليها الدينامومتر على الجسم، لأن اللي حيد الدينامومتر شنو يوقع للجسم؟ إذا غيسقط، إذا الدينامومتر كيقاوم السقوط ديال الجسم. Donc هنا نعطو واحد الرمز. Donc on va faire donner un symbole sur cette force. Donc نعطو مثلا F، نسموه مثلا F. Donc فاش كنعطي السامبول كندير دائما متجه فيكتور. Donc la force F, c'est la force exercée par le dynamomètre. Deuxième force, c'est le poids. Donc on a dit الوزن أو تأثير الوزن. Donc le poids du corps S. وزن الجسم S. لأن إلا قطعت مثلا هذا الخيط شنو يوقع للجسم؟ غيسقط نتيجة ماذا؟ تأثير الجاذبية أو لا تأثير وزن الجسم. إذا لو بوا دائما كيكون عنده الرمز ديال بي نسبة لو بوا. دونك هنا ندير فيكتور. دونك هادو هما القوى اللي كيخضع ليهم الجسم اس. déterminer les caractéristiques des forces. Donc les caractéristiques, on va faire un tableau. Donc quelles sont les caractéristiques d'une force? Donc on a 4 caractéristiques. Donc première caractéristique, c'est donc le point d'application. Deuxième caractéristique, donc c'est le droit d'action, le droit d'application, donc le droit d'action. Et donc le sens et l'intensité. Donc شحال من قوة عندنا؟ donc on a deux forces. donc le force donc هنا نكتب فقط الرمز ديالها. donc le force مثلا F. donc هنا ما نكتبش مثلا le force exercée. donc هذا هو الدور ديال الرمز انه كيسهل عليا الكتابة. donc هنا لي كاركتيرستيك دي فورس. donc le point d'application. إذا جيت للشكل le point d'application ديال تأثير الدينامومتر على الجسم عندي في هاد النقطة. donc c'est le point d'action ou le point d'intersection entre le dynamomètre et le corps S. donc نقطة التماس بين جسم مؤثر وجسم مؤثر عليه. donc on a le point A. le droit d'action.
دونك إلا قمت مثلا بإزالة مثلا تأثير الجاذبية، شنو يوقع للدينامو؟ شنو كيدير الدينامو؟ كيجر الجسم في هذا الاتجاه. دونك هذا هو الدغوا داكسيون، هو الاتجاه، ولا يمكن نسميه كذاك لا ديريكسيون، لا ديريكسيون ولا الاتجاه. دونك هنا كيرفعو نحو الأعلى. دونك في هذا الاتجاه اللي عندنا يعني المستقيم العمودي المار من A. Le droit vertical passe par A. Le sens فين كيجر مثلا الدينامو كيجر نحو الأعلى. دونك de A vers le haut، من A نحو الأعلى. لانتونسيتي، دونك الدينامو شحال كيعطينا 10 نيوتن. إذا هنا ندير اف بدون متجه لأن لانتونسيتي شدة، إذا ندير 10 نيوتن. نجو لقوة أخرى اللي هي قوة بي. إذا هنا نكتب la force exercée par le poids ou par la terre. دونك هنا فين عندي تأثير. دونك هنا علاش درنا النقطة اللي عندي تأثير تماس موضع، action de contact localisé. ولكن هنا le poids عندي action de contact action répartie. donc action répartie. علاش répartie اولا موزعة؟ لأنها عبارة عن تأثير عن بعد، donc force à distance. إذا دائما كيكون مركز ثقل الجسم G. donc le point G. le droit d'action. donc إلا قمت مثلا بقطع هذا الخيط شنو يوقع؟ الجسم غيسقط نحو الأرض، إذا في هذا الاتجاه. donc le droit vertical passe par. donc أنا نكتب A لأنه هو نفس هاد المستقيم كيمر من أو كيمر من جي. donc passe par G أو le passe par A بحال يمكن نكتب كاع المستقيم لو droit A G حتى يصيح. donc فين كيسقط الجسم؟ كيسقط نحو الأرض. إذا تأثير الجاذبية نحو الأرض يعني de G vers le bas. l'intensité. إذا هنا l'intensité غنخدم ماذا؟ غنخدم les conditions d'équilibre. donc conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. donc شحال من كونديسيون عندي اولا شحال من شرط باش يكون عندي هذا التوازن؟ اولا هذا الجسم نوع التأثير عندي تأثير اولا نوع المفعول، دونك عندي في حالة سكون يعني انه ساكن، وبالتالي هنا نقول بانه في حالة توازن اون اكيليبر. اذا هنا باش يكون في توازن كيحقق لي جوج شروط. الشرط الاول donc f1 plus f2 est égal à vecteur ni. اشنو كتعني هاد الكتابة؟ هنا عندي فيه جوج شروط. donc عندهم منحين متعاكسان donc sens opposé كيما لاحظتو هنا. donc من A نحو الأعلى وهنا من G نحو الأسفل، إذا منحيان متعاكسان. والشرط الثاني هو أن هاد القوتين عندهم نفس الشدة. صحيح، دونك عندهم نفس الشدة même intensité. بقي الشرط الثاني إلا حطونا خط تأثير هو نفس هو المستقيم AG. يمكن نكتب المستقيم AG دونك هو نفس هذا المستقيم اللي كيمر من هنا. إذا يمكن نكتب مستقيم AG وهنا نفس الشيء عندي مستقيم AG. إذا عندهم نفس خط تأثير même droit d'action.
يمكن نكتب ميم ديريكسيون. إذا الشرط الأول يتحقق هو أن عندهم منحين متعاكسين. الشرط الثاني يتحقق هو أنهم عندهم نفس خط التأثير، إذا بقى عندهم نفس الشدة. إذا هنا يمكن نكتبو دونك لو كور S est en équilibre alors F est égal à P est égal à 10 نيوتن. إذا هنا الشدة تعطينا P est égal à 10 نيوتن. Donc merci de votre attention.